Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to my podcast. The name of the podcast is Meran Podcast. So today, I'm gonna talk about the pollution, air pollution in Malaysia. So now, I invited the most intelligent person in Polytechnic Ungkoma to join my podcast. So, you guys can have a seat. Hello. Thank you for the invitation. Hello. Hello. So, can you guys introduce yourself? Hello, my name is Anwar Salim and I'm from Polytechnic Ungkoma and I'm the student of the Polytechnic. Yeah. Hello, my name is Nabil bin Zalaluddin. I'm also a student from Polytechnic Ungkoma. Hello, my name is Muhammad Afin Azrul Ali. I'm student from Polytechnic Ungkoma. Okay, so my name is Ali bin Tisha. I'm the owner of the podcast. Okay. So today I'm gonna talk about the air pollution in Malaysia. So as you guys know, the air pollution in Malaysia is so bad right now. Okay. So what I know about the air pollution is a pressing environmental issue in Malaysia, especially due to the industrial activities, vehicle emissions, open burning and the transboundary haze from the neighbourhood country. So the pollutants released, including a carbon monoxide, sulfur monoxide, nitrogen dioxide and also a particulate matter from the air quality and the pose several health risks to us. In the recent year, has even caused by a slash and burn agriculture in a nearby regions have worsened the air quality in the Malaysia, leading to the respiratory issues and the school closures and affecting tourism in Malaysia. So, tackling the air pollution is a critical for safeguarding public health, protecting the environment and ensuring a sustainable urban development in Malaysia. Okay, so now I want to ask you guys, what do you guys think the best method that the young people can do to protect Malaysia from become the worst in air pollution? Can I start first? Alright. Alright, I think the best method that the young people can do to solve the problem is build community awareness and education. Educating the public on air pollution causes, the consequences is essential for raising awareness and inspiring change. Youth-led initiative can empower communities with knowledge on how they can help reduce air pollution and protect themselves from the side effect of the pollution. Firstly, create social media campaign. Since most people have used social media in their life, why not the youth use that as the opportunity? The youth can create a campaign called #HazeAwareness on the social media like the Instagram and TikTok to spread awareness about the effect of the haze. So the campaign could share tips on protecting health during haze periods, ways to reduce emission, and information on the causes of the transboundary haze crisis. By doing this, we can create awareness and at the same time teach them how to deal with this disaster. So this campaign will showing commitment to social responsibilities. This is the poster that can be posted during the campaign on the social media. So I have made it earlier. So I think the message can be done through infographic because people will understand and it is more interesting to read. So I think that is the best solution that the youth can do. Okay. So do you think this is the best method you can give? Yeah. Alright, so now I will ask to Mr. Afiq. What do you think the best method you can do? So
So thank you Mr. Ali for inviting me for Miran podcast. Yes. So before I would like to start to give my opinion about the method to overcome this haze problem, I would like to show you guys about a newspaper that clipping from Berita Harian. It will show that this building has become the haze from in 2023. So if you can see the haze, every year we have faced the haze, and every year we have same situation. So this haze can affect many people sick, especially from old people and also students. So in my opinion, I think the best solution to overcome this haze is maybe the young people can make a pressure to government to make a strict regulation and also a strict policy, because we know main factor for this case is factory and also people that has no illegal do burning out. So the youth can work to influence policymaker by showing their public support for the environment standard, not only a factory but also people that have no responsibility do illegal open burning. So firstly, maybe the government can raise the fine to the factory and also people that has no illegal just do open burning. Because we know, here's some example that I want to show you guys. This from Berita Harian. If you guys can see, it show right. So it show right. 1594 pembakaran terbuka direkodkan antara Januari hingga 25 Mei. So we can see that now many people didn't know they can just pay the fine without think so much. So maybe the government can raise the fine. So maybe the factory or people cannot do this thing. Sorry. Alright, okay, thank you Mr. Afiq for your opinion. So now I will ask Mr. Nabil. Yes, sure. So Mr. Nabil, do you think the young people can give the best method to prevent the air pollution? Okay, as you say, you want the best method from us, right? Yep. So I think the best method is promoting sustainable lifestyle choice. So encouraging sustainable choices such as reducing personal vehicle use help to decrease emission at the individual level. So when many people adopt these habits, they collectively reduce pollution. For example, we could encouraging public transport use. Youth can start a campaign in their community encouraging people to use public transportation, for example bike or walk instead of driving. They could organize a car-free day in their town to promote the idea of reducing vehicle emission and show the benefits of cleaner air. So thank you guys to give your method about how to prevent the air pollution in Malaysia. Okay, so to make this podcast more interactive and more excited, so I want to ask you guys about your method just now, but allow me to speak in Malay. Yeah, sure, why not? Okay, right. Okay, so Cik Afiq, Yes. tadi Cik Afiq ada mengatakan yang bahawa anak muda ni kita bercakap kepada pihak kerajaan untuk kita anak muda bersuara kepada pihak kerajaan untuk buat regulation kepada kilang-kilang yang ada di Malaysia ni. Bagi pendapat Cik Afiq lah kan, suara kita anak muda ni didengari ke oleh pihak kerajaan tu untuk kita bercakap pasal benda-benda ni? Bagi saya lah, saya tak rasa pihak kerajaan akan mendengar suara anak muda ni pasal benda-benda semua. Bagi dia orang macam bukan kerja anak muda untuk buat benda ni semua. Jadi apa pendapat Cik Afiq? So terima kasih atas soalan tu Mr. Ali. So bagi saya, yes, memang susah untuk kita nak menyampaikan suara kita pada kerajaan, terutamanya pada student ataupun remaja. Sebab mungkin kerajaan mungkin ingat kita mungkin tidak, suara kita mungkin tidak match ataupun tidak bertantangkan atas dasar ekonomi. So bagi saya, kita ada beberapa
cara untuk kita menyampaikan lagi suara kita pada kerajaan. Contoh yang pertama saya bagi ialah kita boleh buat petition untuk di media sosial. So kita boleh buat undian mencari cara kerajaan untuk mengurangkan lagi masalah jerebu di Malaysia. Sebab kita tahu jerebu ni dia sangat efek pada orang-orang tua, student dan juga kepada semua orang lah. So bagi saya, suara-suara remaja ni kerajaan kena dengar, boleh mendengar melalui petition. Dan yang kedua ialah sebab kalau korang semua nak tahu, kalau if you guys want to know, sekarang kita ada banyak parti-parti anak muda yang budak-budak muda atau remaja boleh menyampaikan suara diorang melalui parti-parti ini. So parti-parti ini akan menyampaikan kepada kerajaan. So lagi mudah untuk kerajaan mendengar suara-suara remaja-remaja ataupun suara student-student. Sebab kita tahu untuk kita sebagai seorang remaja untuk menghadapan dengan kerajaan secara face to face sangat susah sebab banyak kena prosedur-prosedur yang kita hadapi. So dengan kita ada parti-parti muda ni, parti-parti anak muda, mungkin remaja-remaja atau anak-anak muda boleh join parti ini untuk menyampaikan suara diorang atau menyampaikan idea-idea diorang. Contoh saya, kalau kita bersembang kepada student-student daripada universiti ataupun daripada politeknik, diorang banyak idea-idea yang bernas untuk menyampaikan kepada kerajaan, tapi diorang tak tahu macam mana cara untuk menyampaikan. So inilah salah satu mungkin diorang boleh cara untuk diorang sampaikan idea-idea diorang kepada kerajaan. Sebab mungkin kerajaan diorang mungkin dah tiada idea untuk mengkurangkan lagi masalah jerebu di Malaysia. Sebab setiap tahun masalah jerebu ni akan kita hadapi. So bila nak habis masalah jerebu ni kalau tak ada suara anak-anak muda mungkin memberi idea lebih bernas kepada kerajaan. So itulah pendapat saya. Okey, terima kasih Cik Hafiz untuk memberikan pandangan Cik Hafiz. Okey, sekarang ni saya nak tanya kepada Cik Anwar. Ya, saya. Okey, Cik Anwar, seperti yang kita tahu, Cik Anwar kata kita nak buat kempen untuk anak-anak muda ni. Tapi macam apa yang saya tengokkan Cik Anwar kan, kempen ni dia satu benda yang bosan bagi saya. Macam kita selalu tengok kan dekat TikTok, kadang orang akan buat kempen tapi selalunya maybe dalam sebulan macam tu orang akan ambil awareness, tapi bila masuk ke bulan kedua orang akan mula lupa pasal benda tu. Jadi apa Encik Anwar rasa yang kita boleh improve daripada situ? Sebab bagi saya dia macam bosan bagi pendapat diri saya lah. Dia macam sangatlah bosan untuk benda tu. Okey, terima kasih kerana bagi soalan yang sangat bernas dan sangat membina sebenarnya. Okey, bagi saya untuk kita hidupkan, untuk kita kekalkan kempen itu supaya anak muda tidak lupa adalah dengan cara melibatkan aktiviti-aktiviti yang menarik dalam kempen tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita boleh buat pertandingan, buat poster-poster yang menarik, video-video yang menarik yang berkaitan dengan pencemaran jerebu, cara untuk mengatasinya. Jadi dengan cara begini kita akan menaikkan lagi semangat anak muda untuk melibatkan diri dalam kempen tersebut. Sebab mungkin mereka akan memenangi hadiah ke dan sebagainya. Ataupun salah satu cara yang lain untuk mengekalkan orang ingat tentang kempen ni adalah dengan cara melibatkan influencer-influencer untuk join sekali dalam kempen ni. Sebab bagi saya sebagai anak muda, sebagai pandangan anak muda, mungkin kita akan lebih tertarik bila ada seseorang yang popular join sekali dengan kempen-kempen ni. Contohnya macam mungkin kita boleh libatkan artis seperti Alif Sata. Sebab Alif Sata ni seorang yang sangat aktif dalam melibatkan diri dalam sesebuah kempen. Contoh macam kempen-kempen yang membina, kempen-kempen bersukan. Saya selalu tengok dalam media sosial Alif Sata ni memang selalu join benda tu. Jadi saya rasa why not kita tak libatkan sekali influencer. So itulah saya rasa salah satu antara cara-cara lah untuk kita kekalkan orang kata keunikan kempen tersebut supaya anak muda tak lupa dengan kempen tu. Okay. Bagi Cik Anwar, kita panggil influencer-influencer untuk datang, untuk bagi talk dan kemudian kita buat program macam buat poster tu semua. Buat poster, pertandingan poster ya. So, nampak lebih menarik lah supaya diorang tak bosan lah. Ada rasa macam mungkin anak muda akan rasa benda tu satu cabaran untuk diorang. So, takkan rasa bosan lepas tu. Menjadi satu cabaran kepada diorang. Ya, betul. Tapi saya tak tumpukan kepada anak muda je. Mungkin orang kata orang luar juga, orang-orang dewasa pun boleh juga join. Sebab kempen ni sangat penting sebenarnya. Saya tak fokus kepada anak muda saja. Sebab
kita tak boleh bergerak secara dalam kumpulan yang kecil. Kita kena bergerak secara dalam satu kumpulan yang besar supaya benda ni menjadi. Macam tu. Okay. Encik Anwar ada nak tambah apa lagi? Saya rasa itu je kot. Itu je dia Encik Anwar. Okay, terima kasih Encik Anwar. Encik Nabil, saya nampak Encik Nabil ni macam ada idea yang mahu dilontarkan dia. Yes, betul. Saya nampak je di situ. Okay, Encik Nabil. So jadi saya nak bertanya kepada Encik Nabil ya. Encik Nabil kata kita boleh menggalakkan anak-anak muda, remaja-remaja dan rakyat Malaysia ni untuk kita kapul, kita jalan kaki, kita kurangkan penggunaan kenderaan yang mengeluarkan gas-gas yang beracun ni. Cik Nabil rasa adakah benda satu benda yang logik untuk buat? Sebab apa yang saya nampak je sekarang Cik Nabil, orang ramai sekarang ni dia tidak memilih untuk naik public transport dan kapul ni semua. Sebab seperti yang saya nampak lah di Kuala Lumpur pun, orang yang naik public transport ni kadang ni macam orangnya yang hanya untuk bekerja saja. Tapi untuk benda lain saya tengok diorang takkan naik public transport ni. Dan lagi satu apa yang saya nampak, lagi-lagi bila kita tekankan pasal anak muda untuk beramai-ramai kongsi kereta, naik kereta beramai-ramai, macam satu benda yang sangatlah bagi saya sendiri pun saya tak boleh terima benda tu. Dan lagi satu, Cik Nabil sendiri kata berjalan kaki ya. Berjalan kaki tu bagi saya susah untuk anak-anak muda berjalan kaki tu. Sebab sekarang ni saya tengok kalau budak-budak nak pergi kedai depan rumah pun kadang pun diorang sanggup naik motor. Kadang jalan kaki 100 meter je, tapi diorang tak nak, diorang lebih pilih untuk jalan kaki, diorang lebih pilih untuk naik motor. Jadi Cik Nabil rasa benda tu anak-anak muda boleh terima? Boleh terima ke? Okey lah, bagi pendapat saya lah, macam yang korang tahu, kenderaan ni dia mengeluarkan gas-gas yang tak sepatutnya lah yang ada. Maksudnya gas-gas yang sedia ada bahaya kepada golongan-golongan seperti kanak-kanak, orang tua dan golongan yang berpenyakit ni. Okey, macam yang Tuan Ali cakap tadi, benda ni logik tak berlaku sekiranya anak muda ni nak meneruskan dengan sustainable transportation ni. Okey, bagi saya dia boleh jadi, tapi okey, mari kita fokus dekat kampus dulu. Seperti kami di Politeknik Ungkoma, macam pelajar yang duduk dekat Kamsis, iaitu asrama, di situ kampus dan tempat belajar hanya berdekatan. Jadi memang overall student akan berjalan. So itu adalah satu perkara yang baik. Dan pihak poli juga dia melarang untuk student ni membawa kenderaan luar, betul? Betul. Okey. Jadi kat situ dah menjamin air quality dalam politeknik sendiri. Okey, bagi pelajar yang duduk luar, mereka dibenarkan untuk membawa kenderaan masuk, tetapi mereka akan dikenakan stiker. Stiker tu adalah bayaran dia sebanyak RM5 kan. Okey. Jadi dari stiker dan tempat parking yang terhad, dia akan mengurangkan kadar kenderaan yang masuk dan keluar daripada politeknik. Jadi dari situ hadirnya emission carbon ni, dia akan mengurangkan risiko terhadap air pollution itu sendiri. Jadi ia lebih baik kepada pelajar untuk berjalan kaki dan berkongsi kereta dengan kawan-kawan. Mungkin macam dekat politeknik ni sendiri, kita daripada SEM 3 hingga SEM 5, kita mendapati bahawa pelajar tersebut hendaklah duduk luar dan sewa rumah. Jadi tak ada masalah untuk pelajar-pelajar tersebut berkongsi kenderaan mereka. Dan ada juga yang berjalan kaki dan boleh meningkatkan kesihatan dan fokus diorang sendiri untuk belajar. Jadi pihak poli juga boleh juga mengetatkan undang-undang ni, macam yang saya cakap tadi, menghadkan kenderaan keluar masuk demi menjaga kualiti udara dalam sekitar politeknik. Itu saja pendapat saya. Itu saja pendapat saya. Terima kasih Cik Nabil.
Cik Afiq, saya nak tanya untuk terakhir, boleh saya tahu nama parti yang anak-anak muda boleh suarakan tu, pendapat tu? Kita banyak parti sebenarnya, terutamanya parti-parti politik ataupun parti-parti yang badan bukan kerajaan. Contohnya macam parti politik, mungkin kita ada parti muda. So ramai remaja, even mesti ramai tahu parti muda ni adalah parti politik. Tapi kita boleh join untuk kita beri pandangan kita pada kerajaan, untuk bukannya dari segi untuk kita masuk dalam politik, tapi untuk kita bantu dari segi environment, untuk mengurangkan lagi jerebu di Malaysia. Sebab kita tahu jerebu ni setiap tahun kita menghadapi. So bila kerajaan dengar suara-suara kita, suara-suara student especially ni, so kerajaan akan ambil lebih memberi lebih banyak cara untuk diorang mengatasi masalah ini. Dan juga badan-badan bukan kerajaan seperti contoh macam universiti yang juga diorang mempunyai banyak parti yang mungkin student boleh join. So itu sahaja. Okey, maaf, saya ada sedikit penambahan. Okey, sekiranya berlakunya jerebu dalam Malaysia, terutamanya dalam politeknik kita sendiri. Okey, setengah pelajar dia tidak mengambil kisah tentang jerebu ni, betul. Diorang tak nak pakai mask dan diorang kurangkan minum air. Okey. Jadi di sini saya menekankan kepada pihak politeknik sendiri untuk mengetatkan undang-undang itu sendiri dengan memaksa pelajar untuk memakai pelitup muka dan meminum air dengan banyak untuk mengurangkan jerebu itu masuk ke dalam salur pernafasan. Jadi pihak politeknik ini secara tidak langsung menjaga kesihatan dan keharmonian pelajar itu sendiri. Okay. Kalian setuju ke? Saya bersetuju dengan pendapat Nabil. Saya nak tambah sikit kat poin Nabil tu. Mungkin sebab Nabil kata nak pihak politeknik Yes. perlu kata mengketatkan lagi undang-undang supaya pelajar pakai mask semua. Bagi saya itu perlu, cuma why not pihak politeknik itu sendiri beri secara percuma benda tu untuk menggalakkan lagi student pakai benda tu supaya student tak rasa tertekan lah untuk terpaksa membeli. Bagi orang biasa dulu dengan cara bagi secara percuma dulu, mungkin bulan pertama, bulan kedua, lama-lama diorang akan menjadi satu kebiasaan untuk diorang pakai, dan of course diorang akan beli sendiri benda tu. So pihak politeknik tak boleh fikir benda tu. Jadi ingin menambah sedikit sebab dari Nabil. Mungkin kita boleh pergi pada aspek lebih tinggi, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi KPT. So dia mungkin boleh, diorang mungkin boleh selaraskan seluruh universiti atau seluruh politeknik untuk bagi student suruh diorang pakai mask, supaya untuk mengelakkan lagi jerebu ini akan efek diorang kesihatan lagi teruk. So mungkin ada inisiatif daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberi mask secara percuma kepada student, supaya student lebih suka untuk pakai mask setiap hari. Skop yang lebih besar. Okey, terima kasih kepada anda bertiga kerana hadir dalam podcast saya, berikan pandangan semua. Jadi we're gonna take a break for a while. Thank you guys for watching Meran Podcast. Jangan ke mana-mana. I'll be right back. Jangan ke mana-mana. Bye bye. So welcome back to Meran Podcast after a break. So now we will continue the last podcast about the air pollution in Malaysia. So I invited three of them to have a seat, and now we will talk about the best method that we can give to prevent the air pollution in Malaysia. Okay, so now Mr. Anwar, Right. can you give your last method about how to prevent the air pollution in Malaysia? Alright, I will stick with the same method, but with another example. Alright, so like I said in the earlier, the solution that can be done is creating awareness in the community. Okay. So another example that I can give is creating workshop and school program. Organizing workshop in school and university allow you to teach students about air pollution sources and prevention method.
For example, they could arrange for environmental expert and involve the influencer to give talk on the danger of the air pollution and suggest actionable ways for students to reduce their carbon footprint, such as carpooling or using public transport when they want to go to school or their classes. So this idea will be more efficient to attract the student to get involved in it. So free masks also should be given to be provided to all the students during the program to encourage them to take care of their health, because some students do not want to buy the mask and they might think the mask is not necessary, especially during the haze season. So I think that is another way that can be done. That can we do. Sorry. Correct. Okay. So, Mr. Afiq, can you give your last method? What is your last method? So for me, as like Mr. Anwar, I same method to government make a strict regulation and also strict policy. But another example, because we can see in 2030 we have a so big haze pollution in our country. So in my opinion, maybe our government can make a strict policy and strict regulation in other nation or other country. For example, like Indonesia, Singapore, Brunei, and Thailand. Because we can make some regulation and policy if they make some haze pollution if they are cross border line in our country. Because we know it will affect many, so bad for our country. So that's my opinion. Oh, that's your opinion. Alright. Okay, thank you. So now, Mr. Nabil, Yes. can you give your last method? Okay, for me, same goes to Anwar. I just stick to the same method, but another example. So another example is supporting clean energy initiative. I would explain the YUG can advocate for renewable energy source by encouraging schools and communities to adopt solar energies or use energy efficient appliances. For instance, they could initiate with a switch to solar campaign in school and advocate for government initiative to support renewable energy adoption. That's my opinion. So, thank you guys for come to my podcast, give your opinion about the air pollution in Malaysia. Yes. As a young people, I love you guys. Your energy, so good. Thank you. Alright. Okay, so the conclusion that I can give is pencemaran udara di Malaysia ni sangatlah teruk. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bersama-sama bersatu hati untuk mencegah benda ni semua daripada terjadi. Sebab dalam Islam pun sendiri dah kata mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi marilah kita bersama-sama rakyat Malaysia berganding bahu kita untuk mencegah pencemaran udara di Malaysia ini. So, thank you. That's all from me. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.